Unsa na? Punsa na ibuti mo na, sir. Ay, sir. Hoy! Laka! Laka ka ba? Asa kay? Hoy! Hoy, hulong, sir. Hulong ba? Ano man? Ano? Sir, mangutana lang yun, sir. Tagalog ka, sir? Tagalog? Tagalog po ako. No, gibanggan mo lagi naman itong magagsalublak ito, sir. Wala po akong ginagawa dun, sir. Ha? Wala po akong ginagawa dun. Wala kay gihimo dito. Kasabot ka, Bisaya. Makaintindi po ako, sir, ng Bisaya. Nga? Kung hindi ako marunong magsabi, sir, ng Bisaya. Mo na mga hikalan, no? Usa ka Tagalog. So nasakpan siya dito nga dunay iyang gihimo dito sa kilid sa Haloblak. Bangag lagi itong Haloblak, sir. Ikaw nakabangag ka to, sir. Ha? Hindi po ako nagawa nun. Dili ikaw may nagbuhat itong bangag dito. Kung saan man ka dito, sir, daan mo lagi, nakapilit mo lagi ka dito. Sa lugar ka, dula-dula. Dito na ka, sir. Wala na kayo ka, sir. Kung saan man ka dito, nagkuhan ka dito, nagdula ka dito. Ha? Dito niya mabuhat. Kung saan man to dito, sir, nagpinising ka, sir? Nagpinising ka dito? Di ko po alam daw. Di po alam daw. Tagalog. Nagpinising ka dito, kaya nung nakapilit ka itong Haloblak? Alam, nakabuhat, magalit ka. Yay! Ako mo na, bebe. Sir, libutin hindi, kaya dalong sa barangay, libutin. Hoy! Asa na? Ha? Sus, wala lagi. Asa ba si kasama Michelle? Kaya itong istoryahon si kasamang Michelle, kaya doon na siya nakuha ng mga dugang mga impormasyon tungod kay siya man ang nag-una, no? So ato karon nga maistorya diri si kasamang Michelle. Kasamang Michelle, mayong gabi. So mo ba digid ang lugar? So mo ni mga higala kung inyo makita sa aktual gid karon hitabo, no, atong iniha ng area, kung inyo makita na bangag ning gitawag og kilid sa Haloblak, no, tungod sa gibuhat sa maong Tagalog. So iya sigurong kuha ng iya nga gulay dire, ato lang pagkatawag gulay, katong iyang pagkatawag nato pipino dia, iya sigurong gibutang dire. Dining gitawag og Haloblak, mao ni nga nayon ani. So kasama Michelle, sa akong tan-aw man dili ni mabuhat sa mga normal lang og utok, normal lang gunahuna, no, inani nga butanga nga bangga niya sa iyang pagkatawag na to og iyang pipino kining gitawag og Haloblak dire. So dili ni mahimos tarong nga tao. Yes, sir. So unsa may mga background ni diay nga tawhana kasamang Michelle? Base sa akong nakuha nga information, sir, kato daw mong lalaki, diri lang daw to na-assign, so dayo to dire. Tagalog to siya? Tagalog daw, sir. Tapos, ang nahitabo ni sir, ang kini nga kon boarding house sa mga babae nga mga estudyante. So, doon na sila namatigtan, sir, nga aduna daw ipasulod dire. Dahil, kung murag kakasikas, o ilang bati aning bangag. Anak, sir, mao to nga, murag lahi man gyud kay ilang mang matanaw, sir, lahi man daw, dili man sa titira kayong ilaga, kay lahi man daw kay, na may baba, pero ilang ma-confirm kung unsa gyud. Sumuto nga, nagpatawag lugar sila sa city leader. Mao to nga, gipatawag na sa city leader, og communicate po sila sa tuwa kay para og unsa ang maaksyonan na padayon. So mo na dito actual day akto gid nahitabo nila. Mao gid to, sir, naaktuhan gid nato kung unsa gid ang nahitabo diri. Sige, so unsa may imong nakuha nga impormasyon kasamang Michelle? Unsa may mga trabaho unsa gibuhat ni anak nila nganong mo may makasulod sa utok ng inana nga mga butanga? Base sa akong nakuha impormasyon, sir, wala sila nagkuan gid kung unsa trabaho tong mga lalaki. Pero dayo diri na assign, sir. Tagalog daw to siya, Tagalog daw to siya. Pero sa base sa akong impormasyon, sir, kung normal sila, muraga siya daw to sila, sir. Kanang murag kanang gaagay, gakuan day sila, kanang murag gamit sila anang gitawag og siya o kanang gitawag og 5 fingers na tanom. 5 fingers, sir. Mo na nga makayon gid. Unsa ilagi pagsagol na itong duha ka kuan? O gisagol nila, sir, mo nang di gid normal iyang pangutok, sir, kay ganung mahimo niya ning mainani siya Sus mo lagi mahigala kay kung utok, dili na nimo mahimo nga slot ka ani para lang makigkuan sa mga babae. Okay. Kay kung tarong pag-utok, sir, dapat di gyud nimo mahimo ni. Okay. So buti pasabot nimo kasamang Michelle nga kining mga buhata kining paggamit og siya kay og kining gigamit pud nga mga dahon karon nga gitawag og 5 fingers. So
sa laktod nga istorya mo ni siyang hinungdan nga makadaot gid sa pangisip sa katao kay dili niya mabuhat kung normal lang iyang pangisip kini inaning mga butanga. Mao gid na sir. Kanang nga pangbuhat ana sir, dili gid normal ang ilang pangunahuna, makadaot gid sila hunahuna kung dili sila mabuang sir, makaunahuna sila daotan or kung dili mapriso sila tungod sa ilang binuhatan. Nga dili maayo sir kay makahatag siya og hugos sa pangunahuna, makaunahuna kag dili maayo tungod ana. Okay, sa to pa makadaot gid sa pangisip di ay. Makadaot gid sa sir kay dili gid ni siya normal nga maghimo sa katao ani. Sakto mo ang lagi iyang pangisip no? sir. Muna nga dili gid siya normal pangisip sir, kanang gapanggamit og siya. Oo. So unsay pinaka bugat no nga imong mensahe karon sa mga gagamit og siya og niining tanom, niining mga dahon nga gitawag 5 fingers na makadaot usab makabalhin sa hunahuna makapatoy sa hunahuna sa tao. Unsay imong panawagan nila katong nakagsugod na og sa nagplano pa lang magsugod, ilang ipadayon o dili nila ipadayon? Ako masulti ana sir, sa gagamit og siya o kanang gatawag nila 5 fingers or unsa ba na siya sa tanan na mga bisyo nga makadaot sa lawas, makadaot sa hunahuna, sa makadaot sa inyo sa indungog, undangin na ninyo kay isa duha ra gyud yung padulungan ana kung dili mo mapriso, makuan mo. Interior. Interior gid mo sir. Hospital ba noon? Oo. Sus mo lagi. Matambag na ko nga. Uka mabuang ba noon? Oo, sagara gyud ina sir. Kay wala kana man gud mainanda daw sir, makawala sa gana sa kaon manang uban sa gara gyud mabuang gyud sila or mapriso. Mo lagi makapawala daw sa gana sa kaon unya, makawala pud daw kuno saktong pagpahulay kay di daw kuno kakatulgon lagi pod. Oo sir. So kailangan pud lagi tuon nga likayan no. So muna mahigala tambag ni kasamang Michelle dire sa Labaon TV no nga kadang mga buhat ngayon ana sa mga labi na gid sa mga kalakinan naa masiuban no gabuhat yapon anak ng mga babae. Babaeng lalaki no undangin ninyo na no mintas dili pa ulahing tanan maka bag-o pa mo sa inyong kagalingon napay panahon sus ayo usiki inyong kinabuhi sa mga bisyo no makadaot sa hunahuna makadaot sa utok. So muna mga higala undangin na ninyo ang paggamit sa siya o kanang gitawag ng mga dahon gitawag 5 fingers undangin na ninyo kay makadaot sa kaugmaon. So makakuan po no makapandamay sud mo sa mga tao mga babae nga dagkog pangandoy silang kinabuhi kay daghan mga dagkog pangandoy nga nadaot sa mga tao nga kanang gitawag og walay pangandoy sa kinabuhi gawas lang sa lipay-lipay gagamit og siya og kaning mga ginadili nga mga dahon. So wala ba kay lain makasulti ma'am or makatambag mga suggestion mga dugang mga moralison o unsa ba? Ako madugang anak sir nga dapat kung ikaw samot na pamilyado ka kasi kasagaran na anak gagamit sir lalaki. Na may gagamit babae pero mas daghan gyud lalaki. So tambag nako usa na sa samot nagpamilyado ka makadaot gyud na sa imuhang pamilya. Og ikaw babae makadaot gyud na sa inyong lawas or makahimo mog dautan tungod anak nga bisyuha. Mo nang tambag nako sir undangan gyud siya mintas di pa ulihan tanan. Okay so mo ni mga higala no usapod ga makita ninyo sa akto karon nga dili kini mabuhat sa saktog hunahuna, dili kini mabuhat sa tawo nga dili gagamit sa siya, dili kini mabuhat sa tawo nga dili gagamit iyan ang gitawag nga mga dahon nga pakausap-usap sa hunahuna kanang gitawag 5 fingers. So mo ni nga mo kini epekto sa bisyo. So makita ninyo mo ni epekto sa bisyo. Mawala si imong kaulaw. Mawala tanan imong pangandoy, maguba tungod niini kayo dili ni mabuhat sa normal nga tawo. Kung sa sakto ang gisulti di kasama Michelle nga kining mga bisyuha ang ining likayan undangan og dili ipadayon sa nagsugod na tungod kay makadaot gid sa hunahuna. So wala na ba kay dugang kasama Michelle? Mao to sir. Okay, so daghang salamat sa mga nakuha ni mga impormasyon tali niini nga hitabo ug sa mga silingan. So dinhi na lang kutob daghang salamat ug maayong gabi. Salamat po sir.